बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी कंपेयर ईवा माजिद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अल-शिफा शाही यूनानी दवाखाने के सरपरस्त आला हकीम मुबशर अहमद बसरा तशरीफ़ लाते हैं, जो आपके खतूत, ईमेल, फैक्सेस और टेलीफोनिक की रोशनी में तब्बी मशवरे अनायत फरमाते हैं। तो आइए नाज़रीन, इंसानी हमदर्दी से सरशार गोल्ड मेडलिस्ट हकीम मुबशर अहमद बसरा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इस प्रोग्राम में आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारा प्रोग्राम डे बाय डे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। खुसूसी तौर पर यूके के व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम को बहुत बेहतर राय दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम नाजरीन का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने बेशुमार खतूत, ईमेल, फैक्स और टेलीफोन कॉल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम की हौसला अफजाई की और हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। मैं बहुत ज़्यादा अपने तमाम नाजरीन का बेहद मशकूर हूँ। जी सर, हमें ये कुछ ईमेल्स मसूल हुई हैं, मैं कुछ लोगों के नाम इसमें ले देती हूँ। जोड़ों के दर्द के मुतालिक खालिद महमूद, गुलजार खान और शाहजेब ने इंग्लैंड से और मिसेस अशरफ ने नू मेरी से ईमेल भेजी हैं। ये तमाम हजरात जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं। दर्द कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाते हैं। खासकर सर्दी के मौसम में जोड़ पहले से ज़्यादा दर्द करते हैं। इलाज करवाने से वक्ती तौर पर फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल नहीं। हकीम साहब ये जोड़ों के दर्द का मुस्तकिल इलाज करवाना चाहते हैं। बराए मेहरबानी इनके लिए कोई ऐसा इलाज तजवीज़ करें जिससे इन सबको जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाए। मोहतरम नाजरीन, जोड़ों का दर्द एक ऐसी बीमारी है जिसके तरीका इलाज से डॉक्टर साहबान भी मुतमिन नहीं है, क्योंकि वक्ती तौर पर उनकी अद्वियात से दर्द ख़त्म हो जाता है, मगर जब दवाई छोड़ दी जाए तो दोबारा दर्द जोड़ों में शुरू हो जाता है। जोड़ों के दर्द के मुख्तलिफ वजूहात हैं। इन वजूहात में ज़्यादा अहम मैदे की ख़राबी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दौरान खून की कमी, ताज़ा और साले खून ना बनना, रतूबात की हरकत में कमी आ जाना, सर्द तसीर और चिकनाई वाली अशिया का बकसरत इस्तेमाल, जिससे जिस्म में रीवाइबादी और यूरिक एसिड की मकदार में इजाफा हो जाता है। इसका बर वक्त इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर मरीज़ मुझे बिलमशाफा मिल ले तो उसमें मरीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उम्र रसीदा जो लोग होते हैं उनके अक्सर मैंने तशखीस में देखा है कि उनके जोड़ों के अंदर जो टिशू होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और उसके साथ साथ इंसान के असाब पट्टे भी कमज़ोर होते हैं, दिल दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, नब्ज़ स्लो चलती है और थोड़ी बहुत भी बादी अशिया इस्तेमाल करने से तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस मकसद के लिए हमने तिब्बी तरीका इलाज से बड़ी मेहनत तहकीक के बाद एक बहुत कामयाब कोर्स तैयार किया है, जिसका नाम वजल मफासल कोर्स है। वजल मफासल कोर्स में बहुत सी ऐसी नायाब जड़ी बूटियाँ हैं जो कि ना सिर्फ जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, कमर दर्द, बल्कि मोरों के अंदर जो खला पड़ जाता है उसको भी दूर करता है। जोड़ों के अंदर जो टिशू कमज़ोर हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन इलाज है। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब। हमें ये बहुत सारी ईमेल्स इन मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मौसूल हुई हैं। इन फीमेल्स के मैं नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि उन्होंने नाम बताने से पर्दा स्क्रीन पर मना किया था। जी तो हकीम साहब ये लिखती हैं कि बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं जो मुख्तलिफ अमराज जैसे लकोरिया, चेहरे पर छाइयाँ, आँखों के गिर्द स्याह हल्के, बालों का सफ़ेद होना, कमर दर्द, चक्कर आना, दिमागी कमज़ोरी, बांझपन और अठरा जैसे अमराज का शिकार होती हैं, लेकिन बाइसे शर्म इनके मुतालिक किसी को बता नहीं सकती। बराए मेहरबानी इन तमाम मसाइल के हल के लिए किसी मौसर कोर्स के मुतालिक बताएं ताकि ये मसाइल भी हल हो सकें। जी बिल्कुल। औरत कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है और इसका फूल की तरह मुरझा जाना यकीनन किसी मूजी मर्ज में मुब्तला होना ज़ाहिर करता है। इस कायनात का हुस्न और रौनक औरत के दम से ही हैं। अगर एक औरत सेहतमंद है तो ज़िंदगी का निज़ाम दुरुस्त रहेगा। अगर औरत जिस्मानी तौर पर किसी भी बीमारी में मुब्तला है तो ख़ानदान का निज़ाम रुक जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी गरीब होने की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकती और बीमारी से मौत का शिकार हो जाती हैं। औरतों की बीमारियां सुलगती हुई रस्सी की तरह हैं, इसे राग में तब्दील कर देती हैं, या यूँ कह लीजिएगा कि इसके जिस्म को बीमारियां दीमक की तरह चाट जाती हैं। जिस्म का ढांचा तो बाकी रहता है मगर अंदर खोखला हो चुका होता है। इन बीमारियों में ख़ासकर लकोरिया यानी कि सलानो रहम, बंदिश हैज़, कसरत हैज़, बांझपन, अठरा, अंदरूनी अमराज शामिल हैं। जब इन बीमारियों में से किसी एक भी बीमारी का हमला हो जाए तो औरत की सेहत ख़राब हो जाती है, ज़िंदगी एक सज़ा बन जाती है। औरतों के तमाम पेचीदा अमराज को मद्देनज़र रख कर साल की जदीद तिब्बी तहकीक से
میں نے ہربل شہزادی کورس تیار کیا ہے۔ اس کورس کے صرف 15 دن کے استعمال سے ہی عورتوں کی نسوانیت پرکشش ہو جاتی ہے، زندگی میں بہاریں لوٹ آتی ہیں، رنگ برنگے پھول کھل جاتے ہیں اور زندگی کی مہک گھر کے آنگن میں بکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہربل شہزادی کورس تندرست خواتین کے لیے یہ ایک غذائی کورس ہے، اندرونی اور بیرونی بیماریوں پر جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں چستی آ جاتی ہے، چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں، اندرونی سوزش ختم ہو جاتی ہے، ایام خاص میں باقاعدگی آ جاتی ہے اور اندرونی طور پر سکڑا ہوا جسم پھول کی طرح کھل جاتا ہے اور زندگی مہکنے لگتی ہے۔ یہ کورس جسم کے اندرونی مخصوص حصوں میں خاص جراثیم پیدا کرتا ہے اور کمزور جراثیم کو طاقتور بناتا ہے۔ اس طرح اولاد صالح کی امید خدا کے فضل سے سورج کی روشنی کی طرح گھر کے آنگن میں بکھر جاتی ہے۔ میری ان تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ یہ کورس ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ ان کے تمام مسائل کا حل اسی کورس میں موجود ہے۔ جی حکیم صاحب، ہمیں بہت سارے خطوط اور ای میلز ان حوالوں سے موصول ہوئی ہیں۔ یہ ای میلز ہمیں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کے حوالے سے موصول ہوئی ہے۔ ای میل بھیجنے والے رؤف خالد، ان کا تعلق لاہور سے ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی کولیسٹرول کی زیادتی بلڈ پریشر میں کمی و پیشی کی ایک بڑی وجہ ہے؟ اس مرض کی دیگر اہم وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ ناظرین، یہ بات بالکل درست ہے کہ کولیسٹرول کی زیادتی بلڈ پریشر میں کمی پیشی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کی زیادتی سے شریانوں پر غیر معمولی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور اس مرض کی دیگر اہم وجوہات میں کثرت شراب، سگریٹ نوشی، چکنائی والی، مسلسل فکر و پریشانی، دائمی قبض، معدے کی خرابی شامل ہے۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے بڑی علامت سر کا بوجھل ہونا، سر میں درد، بے چینی اور دل میں گھبراہٹ، سینے پر بوجھ سا محسوس ہوتا، مریض چڑچڑا اور غسیلا پن ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری اگر بڑھتی جائے تو اس کا صحیح علاج نہ ہو تو کسی بھی وقت دماغ کی چھوٹی شریان پھٹنے سے فالج بھی ہو سکتا ہے۔ جدید تحقیق اور مثبت تجربات کی روشنی میں میں نے ہربل فشار الدم کورس تیار کیا ہے۔ یہ کورس کولیسٹرول کی زائد مقدار کو نہ صرف خارج کرتا ہے بلکہ آئندہ کے لیے اس کی افزائش کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوا ہے۔ شریانوں کی قدرتی ساخت اور لچک کو برقرار رکھنے میں معاون بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی گھبراہٹ، سینے پر بوجھ، سر درد، آنکھوں کی جلن اور خون کی روانگی کو اعتدال میں لا کر نہ صرف بلڈ پریشر کی کمی پیشی کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ طبیعت کو سکون، ٹھنڈک اور فرت بخشتا ہے۔ جی ویئرز، ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ حکیم مبشر صاحب اور ایوا ماجد کو اجازت دیجیے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم دونوں کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہیڈ آفس الشفا شاہی دواخانہ، نزد چوک ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، لاہور، پاکستان۔ پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ الشفا شاہی دواخانہ، نزد چوک ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، لاہور، پاکستان۔ لندن آفس 117A الفورٹ لین، الفورٹ، اسیکس، لندن IG1 2RN۔ پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ 117A الفورٹ لین، الفورٹ، اسیکس، لندن IG1 2RN۔ برمنگھم آفس 405A اسٹریٹفورڈ روڈ، اسپارک ہل، برمنگھم B114JZ۔ پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ 405A اسٹریٹفورڈ روڈ، اسپارک ہل، برمنگھم B114JZ۔ موبائل نمبر 07448607987 07539520625۔ نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ 07448607987 07539520625۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.alshifashahidawakhanah.com۔ پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ www.alshifashahidawakhanah.com۔ ای میل alshifa_shahi@hotmail.com۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، www.youtube.com۔ حکیم مبشر احمد بصرہ۔ موبائل نمبر
07448607987, 07539520625.